Salam alaikum, nous fait l'exercice 4, le mécanique. Partie 1. Mouvement d'un solide dans un champ de pesanteur. L'étude du mouvement du solide dans le champ de pesanteur uniforme permet de déterminer les grandeurs caractéristiques de ces mouvements. L'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier le mouvement d'une balle dans le champ de pesanteur uniforme. On lance verticalement vers le haut avec une vitesse initiale V0. À un instant choisi comme origine des dates t égale 0. Une balle de masse M d'un point A situé à une hauteur H égale 1,2 m de sol. On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la balle dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. On repère la position de G à un instant T dans le repère OK. Par la cote Z, figure 1, on considère que les forces de frottement et la puissance d'Archimède sont négligeables. Première question. Définir la chute libre. Comment je dis chute libre? هو من كيكون الكور سومي à une seule force اللي هي البوا تاعو. نكتبو لا ديفينيسيون تاعها. Question 1. Un corps est en chute libre celle soumise seulement à son poids اللي هو P. هذا هو الكور en chute libre. Question 2. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz du centre d'inertie G. Ok. Deuxième loi de Newton. أول حاجة رسم واحد التشكيلة هنايا Z vers le haut وهنا فين عندنا لو سول. عندنا هذا هو لو كور. شحال من الفورس كاينة وحدة لأن اون شيت ليبر اللي تكون عندنا هي البوا. مزيان. اش كيقول لي دوزيام لوا د نيوتن؟ كيقول لي لا سوم دي فورس ايغال ام فوا لاكسيليراسيون ا جي. بي égale M fois G égale M à G. Simplifié par M. Donc, غتولي عندنا A G égale G. La projection de A هو البروجيكسيون تاع G. Projection على OZ. غتولي عندنا A Z égale moins G لأن G كتكون صاعدة لتحت وهي عندها السونس انفيرس مع Z. اش درنا الموان اي كنعرفو من الدرس الأول أن AZ هي لا ديريفي دو في زد بارابور أ دي تي إيغال موان جي وكنكونو جبدنا ليكواسيون ديفيرونسيال تاع من تاع في. Dernière question. Montre que l'équation horaire du mouvement s'écrit sous la forme. Bien. Question 3. Question 3. On a la dérivée de Vz par rapport à dt égale moins g. اش غادي ندير؟ غادي ندير l'intégrale ou bien le primitif. غادي ندير l'intégrale يعني البريميتيف. غتكون عندنا Vz égale moins g fois t plus
كونستونت. شنو هي هاد الكونستونت؟ هاد الكونستونت هادي راه ما هي الا الكونديسيون انيسيال تاع لا فيتاس، هي في زيرو. متفقين معايا؟ دونك غتولي عندنا في زد هي موان جي فوا تي بليس في زيرو. متفقين معايا؟ كذلك دابا غادي ندير البريميتيف، يعني غادي ندير لانتيغرال في زد. هاد في زد راه هي لا ديريفي تاع زد، دونك الا بغيت زد كندير بريميتيف. زد غتساوي موان 1 سور 2 جي فوا تي كاري بليس في زيرو في تي بليس واحد الكونستونت. هاد الكونستونت ما تهش الهم، راه هي زد زيرو. شنو زد زيرو؟ رجع هنايا، رجع الصفحه الاولى. هاد البلاصه من بدات البروجيكتيل هذه هي زد زيرو، اللي هي زد اللي هي اش. افيك Z0 égale ZA égale H. دونك غتولي عندنا ليكواسيون عندنا هنايا، ليكواسيون اللي غتولي عندنا هي Z égale moins 1 sur 2 G fois T carré plus V0 في T plus H. وهذه هي ليكواسيون horaire du mouvement. غنمر للكاتريام كيستيون نقرا. La courbe de la figure 2 représente les variations de Vz en fonction de temps. En exploitant le graphe de la figure 2, écrire l'expression numérique de la vitesse. هاد الفونكسيون الاخوان اللي عندنا في الشكل، هاد الفونكسيون هي غنرسمها بالصفر. C'est une fonction affine. En général les fonctions affines كيفاش كيتكتبوا؟ نكتبوها هنايا. الكيستيون 4 on a Vz en fonction de t est une fonction affine. Les cas de fonction affine. Donc les cas de fonction affine, on peut écrire que Vz égale A غيكون هو البونت، في هاد الحالة هو لاكسيليراسيون A بلس B. B هو واحد البوان، هادي هي B. متفقين؟ هي Vz à l'instant t كتساوي زيرو، و A غيكون عندنا هو البونت. كيفاش غنحسبوها؟ اللي كان هو البونت هو دلتا في على دلتا تي. غنمشي ناخذ دو بوين. البوين اللي غناخذ الاولى هي البوين 10 اللي منعت فيها السهم زيرو، والبوين الثانيه غناخذ هاد البوين هادي عيدتها بالزرق، عندها 8 ولتحت عندها 0.02 غتساوي عندنا موان 10. شوف هاد غيقول لي موان 10 هنايا هي هاديك. بقات عندنا بي هي في زد على لانستون زيرو اللي هي اصلا في زيرو كتساوي 10 من بالك 10 متر بار سكوند. دونك غتولي عندنا هنايا في زد ايكال موان 10 فوا تي بلس 10. احنا جبدنا في زد. غندوز للسانكيام كيستيون ونرجع نقرا. Le centre d'inertie G passe au cours de la montée par le point B situé à une hauteur D du sol avec une vitesse VB. Figure 1. مزيان. montre que D كتساوي، شوف معايا الإخوان هنا الله يرضي عليكم، هنايا أعطانا لا فيتاس وقال لك جبد بين أن دي كتساوي هذيك لا فيتاس اللي عطانا شحال كتساوي 3. هاي فين هي؟ شوف معايا الشكل 3. لا درت البروجيكسيون غنلقى هاد اللحظة هادي هي
تي بي. تي بي جات ما بين 0.6 و 0.8 غتكون 0.7. متفقين معايا هنايا؟ غنمشي هنايا وغنرسم شكل صغير هنايا باش كلشي يعرف اش وقع. هادي تي، هادي في. لاغراف اللي عندنا هو هذا. هادي في بي اللي كتساوي 3 وهادي تي بي لقيناها 0.7. مزيان. اش غندير انا هنايا؟ او بوان بي زد دو بي ايكال دي، هي دي اللي هي اصلا موان 1 سور 2 جي تي او كاري طبعا بي بليس في زيرو في تي بي بليس اش. دابا باش نحسب دي خاصنا تي بي اي في بي اي تي بي ايكال 0.7 سكوند. مجناها من لاغراف، جناها من لاغراف. دونك دي غتساوي موان 1 سور 2 جي، جي تقريبا كتساوي 10. تي بي 0.7 او كاري في زيرو جبناها قبيله 10 فوا 0.7 بليس اش اللي هي 1.2 اللي سطرت عليها قبيله. غادي نلقى تقريبا هادشي 75 متر. احنا كنكون جبدنا دي. خرجها نشوف الكيستيون 6. الكيستيون 6 اش قال لك فيها مولاي؟ الله قال لك اون لونس de nouveau à un instant choisi comme nouvelle origine des dates verticale vers le haut la balle du même point avec une vitesse initiale VV. قبيله الفيتاس initiale كان 10 دابا ولات 8 يعني الفيتاس نقصات. مزيان. Le centre d'inertie G de la balle atteint-il le point B juste فيه؟ واش غيوصل للبي ولا ما غيوصلهاش؟ متفقين معايا هنايا؟ الكيستيون 6. متفقين معايا هنايا؟ دابا ركز معايا البال هذيك هنايا. لو كور اللي حناها من هنايا غيتم غادي فيغ لو هو. نفترض ان بي هذه هي بي، والسؤال غيوصل بي ولا ما غيوصلهاش. انا اش غندير؟ مني لو كور غيوصل اعلى بلاصه لا فيتاس تاعو كتكون نيل. متفقين معايا هنايا؟ لا فيتاس كتكون نيل. اش غادي ندير انا هنايا؟ غادي نجبد لانستون اللي غتوصلو لاعلى بلاصه، غادي نجبدها وغنحسب لا ديستونس عندنا هنايا. la vitesse de la balle خاص واحد هنايا de la balle s'annule au sommet. كتنعدم في اعلى بلاصه. دونك غتكون عندنا في فينال كتساوي موان فوا تي في نسميها تي فينال بليس الفيتاس انيسيال هي 8. هادشي كامل شحال كيساوي؟ كيساوي 0 لان الفيتاس غتساوي عندنا 0. غتبقى عندنا تي فينال غتساوي موان 8 على موان 10 غتعطيك هنايا هي 0.08 سكوند. متفقين معايا؟ اون غومبلاس dans l'équation horaire du mouvement. طبعا دي موفمون غتكون عندنا زد فينال ايكال موان جي تي فينال او كاري بليس في زيرو بريم فوا تي فينال بليس اش. غنحسب هاد زد فينال وغنشوف واش كتساوي ديك الدي اللي لقينا قبيله. زد فينال كتساوي موان 1 سور 2 جي 10 تي فينال 0.8 او كاري موان 8
la vitesse initiale هي 8 moins 8 fois 0,8 plus 1,2 إذا خاصنا هنايا الحسابات. الحساب مهم واش 3 فاصلة شي حاجة خاصني آلة حاسبة. المهم ندير أنا تقريبا 4 شي حاجة 4 صغر من دي اللي هي زد بي. دونك la balle n'atteint pas le point B. ما خدفتش البي. هذا إخوان البارتي الأولى دو لا ميكانيك. on passe à la deuxième partie. نقرا فالهضرب بزاف من الأسئلة قلال. étude énergétique d'un pendule de torsion. مزيان. Cette partie de l'exercice se propose de déterminer la constante de torsion d'un fil métallique à l'aide d'une étude énergétique d'un pendule de torsion. Un pendule de torsion est constitué d'un disque homogène S suspendu en son centre d'inertie par un fil métallique vertical de constante de torsion C, figure 3. On fait tourner le disque horizontalement de sa position d'équilibre dans le sens positif avec l'angle θ max θ max 0,5 autour de l'axe delta matérialisé par le fil métallique. Puis en l'abandonnant sans vitesse initiale, un instant choisi comme origine date, il est fait alors un mouvement de rotation sinusoïdale. On étudie le mouvement de pendule dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. À la date T, l'angle de rotation du disque est θ. On prend le plan horizontal confondu avec le plan du disque comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et la position d'équilibre du disque est θ égale 0 comme référence de l'énergie potentielle de torsion. Le graphe de la figure 4 représente les variations de l'énergie potentielle de torsion, EPT, en fonction du temps. En exploitant la courbe de la figure 4 من بين أسهل الأسئلة إخوان هما هاد لي بونديل في الناسيونال. قال لك تستعملوا بها الفيجور 4 الكيستيون 1 نبدلو الكولور. Question 1. Déterminer l'énergie potentielle de torsion EP max et en déduire la constante de torsion C. مزيان الإخوان شوفوا معايا هنايا الشكل عندنا مرسوم. نمشي للشكل في الرسمة أعلى قيمة هاي فين شفتوها هاي فين هي شحال كتساوي هذه هي EPT max 0,1 0,01 0,02 0,03 0,05 كتكون. إذا d'après la figure 4 EPT max égale 0,05 جول. هادو من الأسئلة اللي كيكونوا حلال ما دير معاه. دابا عاد قال لك جبد لي السي. كيفاش غنجبد السي؟ d'après le cours on a EPT اش كتساوي اون جينيرال 1 على 2 سي فوا تيتا او كاري. لا مشيت للماكس EPT ماكس غتكون هي 1 sur 2 سي فوا تيتا ماكس او كاري. تيتا ماكس دوني اش غادي ندير انا هنايا غنجبد السي غتساوي 2 EPT ماكس على تيتا ماكس او كاري. 2 EPT ماكس هي 0,05 تيتا ماكس او كاري.
ديتا ماكس كتجبدها قبيله الله يعلم هي واقيلا 0.5 راديان او كاري. دابخي لو كالكول غادي نلقى سي هي 0.4 مننساش لونيتي نيوتن المتر الراديان موانزه. هادي الاخوان اللي نسات عليك لونيتي موانزه هنايا، اللي نسات عليك دير بين قوسين اس اي، لا نسات عليك، ولكن ماشي تحقر على كلشي دير لي اس اي. غنمشي لكيستيون 2 ونرجع نقرا. الكيستيون 2 قال لك sachant que l'énergie mécanique EM des pendules utilisées se conserve. مزيان montre que مزيان. حنا اش كنعرفوا الاخوان في الدرس؟ لينيرجي ميكانيك كتساوي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسيال اون جينيرال، يعني بوتونسيال دو تورسيون. هنايا متفقين معايا؟ هنايا عندي الحق نكتب ان لينيرجي بوتونسيال كتساوي هي او بي تي ماكس. علاش؟ لان الا كانت او بي تي ماكس راه او سي كتساوي زيرو، ولا كانت او سي ماكس راه او بي تي كتساوي زيرو. مفهوم؟ دونك غتساوي عندنا هنايا غتكون هي 0.05 جول. هذه او ام لينيرجي ميكانيك نفسها. La dernière question. Trouvez la valeur de l'énergie cinétique EC1 du pendule à l'instant T1 كتساوي 0.3. اش غنجي ندير اخوان هنايا؟ غنشوف 0.3 هي 0.3 هي هادي. غنمشي نيشان شحال كتساوي لينيرجي بوتونسيال. هادي لينيرجي بوتونسيال دو تورسيون كتساوي 0.025. متفقين معايا؟ غادي نحتاجها. اش غادي ندير هنايا؟ كيستيون 3 l'énergie mécanique كتساوي l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. Donc l'énergie cinétique à l'instant T1 كتساوي l'énergie mécanique اللي اصلا constante moins l'énergie potentielle de torsion à l'instant T1. هذه ديجا حسبناها هي 0.5 و او بي تي من لاغراف هو نعت لكم دابا هي 0.025. غتساوي هذه سون كالكيل لانك نقصتي غير النص منها، غتساوي هي 0.025 جول. وكتكون الميكانيك السالات. وراه بامكان الاخوان تشوفوا التصحيح تاع الالكتريسيتي و لي زوند و الشيمي راه في كاينه في لا ديسكريبسيون. والله يرضي عليكم باش تساعدونا ما تنساوناش بواحد ايا طلعتكم هنايا بواحد ابوني الله يرضي عليكم وشي جيم وكومونتير لا بغيتو، ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.